इंटेल ARC की ARC A750 8GB DDR6 ग्राफिक कार्ड। इंटेल ARC A750 ग्राफिक कार्ड 8GB अनबॉक्सिंग। ये अपना इंटेल ग्राफिक कार्ड। इंटेल ARC A8 8+6 यही निकाल के रखा पक्का ना। ARC लिमिटेड एडिशन ग्राफिक कार्ड, इंटेल का ग्राफिक कार्ड। इंटेल लेस्ट प्ले स्टिकर, बुक लेके ARC का ग्राफिक कार्ड का स्टिकर है। ये बुक है, बस हो गया। कुछ और इसमें HDMI DP एक HDMI 3 DP पोर्ट। इंटेल ARC TM सीरियल नंबर